जय जगन्नाथ बंधुगण धनु राशि भाई और भौणी माने आज भिडियोटी आपण कौन साधारण राशिफल नुहे बरं यह आपण जीवन एक रियलिटी चेक। आपण कौन भाविचंती कि आपण बहुत परिश्रम करुचंती किंतु भाग्य साथ देउना। आपण हाथ को टंका आसूची किंतु पानी भली बही जाउची। अनेक समय आपण को लगुच कि भगवान आपण कथा शुणुना। बंधुगण मु आज आपण को एमिति 3टी मारात्मक भूल विषय कहबी जहाँ को आपण जानी अजाणतरे प्रतिदिन करुचंती। आउ एही 3टी भूल पाई शनिदेव आपण ऊपर रुष्ट रहउचंती एवं आपणकर सब रोजगार बर्बाद हो जाउची। जदि आज आपण एही वीडियोटी को शेष जाए देखिले एवं एही भूल को सुधारी नेले तेबे मु ग्यारंटी देउची एप्रिल 15 पर आपणक भाग्य चमकिबाकू केही अटकाई पारिबे नाही। तेणु निज जीवन को बदलाइबा पई एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती तारे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण शनिदेवंकर प्रकृत भक्त ताहले कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। अति शीघ्र विश्वास ओ मुह खोला स्वभाव धनुराशि भाई और भौणी माने आपणकर सबुठु बड़ समस्या होची आपणकर सफा हृदय। आपण जहाँ को थरे निजर बोली भाबंती ता आगरे निज जीवन रो सबु जाक पेड़ी खली धरती। आपण केते टंका रोजगार करचंती, आपण केउ काम आरंभ करने को जाउचंती किंबा आपण घरे कौन सब घटुची ए सब कथा आपण बहुत शीघ्र अन्य को कहि दियंती। आपण भाबंती जे सामना वाला व्यक्ति भी आपण भली सचोट किंतु वास्तव में एमिति हुए नहीं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनुराशि लोकंकु नजर दोष बहुत शीघ्र लगी जाए। जेतेबेले आपण निजर उन्नति कथा काहाकू कहि दियंती सेतेबेले सही व्यक्तिर खराब दृष्टि आपण भाग्य उपरे पड़े। फलस्वरूप हेबाकू थिबा काम भी शेष मुहूर्त बिगिड़ी जाए। मने रखंतु शनिदेव सही मानक साहाय्य करती जो माने शांत रही निज काम करती। आपण काहाकू साहाय्य करिया पई निज पॉकेट खाली करी दियंती किंतु दरकार बेले सही लोक माने ही आपणको पछरे आपणको समालोचना करती। एही अति विश्वास ही आपणको आर्थिक संकट भीतर को टाणी निए। जदि आपणको सह एमिति घटुची तेबे कमेंट रे निश्चय लिखंतु हाँ एया सत्य। द्वितीय भूल कौन रही? धैर्यर अभाव अधा अधा काम करवा। धनुराशि बंधुगण आपणकर द्वितीय सबुठ बड़ भूल होची धैर्यर अभाव। आपण राशि स्वभाव होची आपण बहुत जल्दी उत्साहित होई कौन काम आरंभ कर दियंती। आपणक भितर शक्तिर अभाव नहीं किंतु समस्या होची आपण फल बहुत शीघ्र चाहती। जेतेबेले कौनसी काम टिके डेरी हुए किंबा बाधा आसे आपण बहुत शीघ्र मन दुख करी सही कामटी को अधारू छाड़ी दियंती। गोटे उदाहरण देवी आपण कूओ खोलुचंती 90 फुट्र खोली सारे आउ मात्र 10 फुट खोलिले पानी बाहरंता किंतु आपण धैर्य हराइले एवं अन्य जगार पुणी एक नुआ कूओ खोलिबा आरंभ कले। एमिति कले पानी कोठु मिलिबो? शनिदेव होउचंती कर्मफलदाता एवं से सबुबले परीक्षा नियंती। आपणकर ये अधा अधा काम करने अभ्यास जोगु आपणक पछरे अनेक पुराना काम बाकी पड़ी। यही असंपूर्ण काम गुड़िक ही आपणक जीवन रे नकारात्मकता एवं दरिद्रता आनी थाए। आज निज मन को पचारंतु आपण जीवन रे केतेटा काम अधारू छाड़िचंती। जदि से गुड़ी को शेष करिथांते तेबे आज आपण जड़े सफल व्यक्ति होई थांते। 3 नंबर भूल होची परिवार एवं वयस्कों प्रति कटुकथा। बंधुगण एबे आसंतु सही भूल विषय जानिबा जहाँ आपणक भाग्यर द्वार को पूरापूरी बंद कर देछि। धनुराशि लोके बहुत सचोट से माने मिछ सही पारंती नाही किंतु समस्या होची जेतेबेले आपणक राग आसे सेतेबेले आपण भूली जाती कि आपण कहा सह कथा होउचंती। आपण बहुत परिश्रम करती घर पर सबकिछि करती
କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରାଗରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ବୟସ୍କ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନୁ ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେଉଁ ଘରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଠାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ସତ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଏତେ ଖରାପ ଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ କାମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ଭଳି କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସଞ୍ଚୟର ଅଭାବ। ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣ 120 ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାମୀ ଜିନିଷ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କାଲି କଥା କାଲି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନସିକତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ଫସାଇ ଦିଏ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେବତା। ସେ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଜଯୋଗ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ରହିବ। ସମାଧାନ ଓ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଧନୁରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାସ୍ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 3ଟି ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର, ଗୁରୁବାର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକେଟରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହାରିକୁ ବି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ମୌନ ବ୍ରତ। ନିଜର ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ରୋଜଗାର କଥା ଅତି କମରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାମଟି ସଫଳ ହେବ, ଦୁନିଆ ନିଜେ ଜାଣିବ। ନିଜ କାମକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହାକି ସେବା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସହାୟ ବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପ୍ରିଲ 15 ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ରାଶିର ନାମ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।